Hola, mi nombre es Margaret y estamos aquí en la conferencia de AILA en Los Ángeles. Soy una paralegal para la oficina de Tsang and Associates y aquí estoy con el abogado Joseph. Hola. La presentación que acabamos de atender se trata con las 7 actualizaciones que tienen que ver cuando usted tiene un caso de negocio en el consulado. Let's get to it. El primer punto es que desafortunadamente los casos de negocio todavía están durando mucho tiempo para procesar. Los oficiales desafortunadamente todavía están priorizando los casos de familia. Even though there's such a long backlog, if you can prove your case rises to the level of national interest exception, you can still push your case forward. We've done this for L1 cases, and O1 cases, and E2 cases. It's totally possible. Y el segundo punto es que porque los casos están durando mucho tiempo, la aplicación del DS-160 se tiene que actualizar de nuevo. Entonces, eso significa que usted principalmente inicia su aplicación y cuando es tiempo para su entrevista, la tiene que actualizar para que toda la información esté correcta y para que no haya retrasos en su caso. And when you finally go to the interview, make sure you bring original documents and maybe your entire filing package if you can, because the scanners at the consulate, they're not the greatest, and so oftentimes when they can't see certain documents. So if they ask you for it and you have the original document with you, it's very easy to give it to them and for them to process the case. El tercer punto es que anteriormente no se recomendaba ir a otros consulados en diferentes países. Pero si el consulado en su país está retrasado, entonces usted tiene la opción de ir a otro país. If you are planning to go to a third country, a different country than your home country, to apply for the business visa, make sure you have a good reason. If it's much faster, that's a good reason. If it's because their approval might be higher and you've been denied in your home country, that is not a good reason. El cuarto punto es que los oficiales ahorita están haciendo muy estrictos con cualquier cosa relacionado a un DUI. Aunque no sea un cargo criminal, le pueden hacer preguntas sobre su consumo del alcohol y si usted no responde de manera correcta, le puede negar el caso. We've heard of examples of denials where there's a physician at the consulate directly asking, have you ever drank more than you expected to? And if you don't answer well, your case can be denied. So if drinking is part of your lifestyle, you definitely need to prepare to answer these questions appropriately. El quinto punto es que ahorita hay demasiado fraude con todo relacionado con la F1 visa y el OPT. El FBI ha hecho muchas investigaciones relacionadas con las F1 visas y las escuelas y desafortunadamente si hay cualquier cargo o hay cualquier sospecha o si usted ha atendido a una de esas escuelas, es muy probable que le nieguen su caso. If you are a victim of OPT fraud, like with a Fine Dream or other institutions, it is extremely hard to get a visa. But it's not impossible. We have a success where somebody was a victim and we got the waiver and we got them in the US and we're able to get them a green card still. El sexto punto es de que si su caso es negado, no significa que no hay solución. Una de las opciones es pedir que el supervisor revise su caso y hay otras cosas que puede hacer, pero no tiene que perder la esperanza. Just 2 weeks ago, one of our clients' L1 was approved in the US. They went to the consulate and the visa was denied. We immediately went to inquire with the consulate why. We presented documentation, and within 3 days, the visa was approved. So it's not impossible, if your visa is denied, to go back and challenge the officer's decision. Oftentimes, they do correct their mistakes. Y el último punto es de que si su caso no es aprobado ni negado, el abogado Joseph va a hablar de las diferentes cosas que usted puede hacer para que se mueva su caso. The first thing you can do is ask for a supervisor review, providing additional documents showing why it's so important for you to get the visa now. If you can show that your visa rises to the level of national interest exception, the project you're working on, the company that you're working for, it's important to the US interest, then you can expedite the administrative processing even more. And last but not least, if your processing is over 6 months, you can file a mandamus action in the United States against the Department of State. And so those are top 3 ways to get your case moving faster. Gracias por escuchar y nos vemos pronto. Good luck with everything. Take care. Bye-bye.